हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:22 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आरजे डॉक्टर, जिसमें आपको मेरे साथ होता है बुध और जमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और जो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे उनके लिए बताता जाऊं, वो जरा गाना शाना लगाए ना, वो थ्रू हो जाए तो फिर ब्लॉक हो जाती है स्ट्रीम, तो मुझे बंद करनी पड़ी। नए सिरे से जरा मैंने स्टार्ट की है। I'm gonna read some messages from Facebook लाहौर वाले और SMS भी सोफिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आरजे, कैसे हैं आप? आज मेरी बर्थडे है, मैंने बिल्कुल आपको विश कर दिया। क्या आपको मेरी विश पहुंची सोफिया? अगर पहुंची तो मुझे मैसेज करके बताइएगा। और इसके अलावा आज के दिन के हवाले से आपको कायदे आज़म की पर्सनैलिटी में क्या चीज़ पसंद आती है, क्या उनके बारे में आपको चीज़ अच्छी लगती है, वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी बात, वट एवर यू वांट टू। मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, इस पर रंग भरे अपनी बातों से, अपने गुफ्तगू, अपने किस्से कहानियां मैसेज करके। इसके अलावा RJ_DOX डॉक्स लिख के सर्च कीजिए तो आपको मेरे लाइव स्ट्रीम भी मिल जाएगी, वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। फिर कहाँ पे जी 4471 पे, और कॉल भी कर सकते हैं 042111000101 0421110000101। सायरा है, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। 4471 का मैसेज पढ़ रहा हूँ। डॉक्स कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कल आपका बहुत इंतजार किया, बड़ी माजरत मैं नहीं आ पाया। मंडे को आपको मैसेज किया बर्थडे का, आपने नहीं देखा। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई मिस्ड इट। मैं बहुत नाराज़ थी। अच्छा, माजरत कबूल करें, मैं वाकई मिस कर दिया। मैंने देखा होता मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करता। थैंक यू वेरी मच हर उस बंदे का जिसने मुझे मेरी बर्थडे विश की ऑन मंडे। उसके बाद भी अगर मैं मैसेज आपका स्किप कर गया तो बड़ी माजरत कबूल कीजिए। और ना मैसेज करूँगी ना सुनूंगी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, आपसे नाराज़ रहा जाए। हमारा रिश्ता आपसे दिल का है। थैंक यू वेरी मच आयरा। यास्मीन है, आपको कायदे आज़म डे मुबारक हो। उनकी ड्रेसिंग और पाकिस्तान बनाने का शुक्रिया। आपको उनकी ड्रेसिंग पसंद थी, थैंक यू वेरी मच। सच लवली पर्सन। सज्जाद अली लाडला ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। हाफिजा राजपूत सर, मुझे भी एक परमिशन दे दें, मैं भी अच्छा, पहले कह रही थी मैं लड़का होती तो मैं आपको लव यू बोलती। ओके, आप लड़के का ID बना ले, लड़का ही बन जाए। अच्छा जी, सलाम वालेकुम सलाम। सो स्वीट असद भाई, मैंने कल आमना खातून को फेस टू फेस देखा है। अरे दाऊद छाप शावर सर, पर तो बहुत दुखा भी होगा दिल। साइमा रफीक हैं, कायदे आज़म ग्रेट फाइटर थे फॉर मुस्लिम, ऑफ कोर्स ही वाज। सायरा कहती हैं कायदे आज़म इज द बेस्ट लीडर फॉर मुस्लिम। मुसलमानों के लिए वो जो कर गए हैं हमारी जिंदगी, शुक्रिया करे कम है। सारी ज़िंदगी उनका शुक्रिया करे कम है। वो कमज़ोर थे क्योंकि बीमार थे। हाँ, फिज़िकली उस लाइक बीमार, पाकिस्तान के लिए जाग के मेहनत करके। आपको भी जागना पड़े। मुझे याद है व्हेन माय अब्बा वो सिक और सफ़र कर रहे थे। अरहम भट्ट, RJ अरहम भट्ट, आई एम बिग फैन। हा हा हा, वेरी फनी। अच्छा, मेरे अब्बा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, तो आई वॉज ऑल्सो देयर। मैं, मेरा भाई, अम्मी, हम सारे ज़ाहिर है दिन रात जागना, ट्रैवल करना, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, पता करने के लिए कहीं से कोई इलाज हो सके। तो उन दिनों लाइक मैं भी थोड़ा सा हो गया था। सो वो तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे। आई विश कि मैं 22 के बजाय 25 को पैदा होता तो थोड़े से शायद असरात कुछ आ जाते, कुछ मेरे में भी ये चीज़ अच्छी आ जाती। आई विश। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद खान है, कहते हैं मुझे जिना कैब बहुत अच्छी लगती थी। क्या बात है। आसफा जी, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और दिल के हिस्से हद से, दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ओके, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नूर खान बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं नूर खान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, और काफी कोशिशों के
अच्छा, आपकी मेहरबानी है। 185 कॉल के बाद एक कॉल मिल अल्लाह गई और अकबर, अल्लाह अकबर। सर बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत है, ये सर आपकी मोहब्बत है। मोहब्बत है। और सर आपने बहुत अच्छा वो की है, बात छेड़ी है, लेकिन हमारा तालीम तो इतना नहीं है, क्योंकि दूसरी में था, मुझे याद है कि स्कूल छोड़ा था। इसका ताल्लुक तालीम से नहीं है, यकीन करें। तालीम याफ्ता बड़े बड़े मेरे जैसे फजूल बंदे भी होते हैं। इसका ताल्लुक दिल से है, एहसास से है, फीलिंग से है। बेशक सर, इस तरह ही है। तो आपने बात की थी कि क्या अच्छा लगता है, जी तो मुझे तो सर यकीन करे उनका वैसी जो गुफ्तगू का स्टाइल था वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। और उनकी जो लिबास थी लंबी कोट वाली शेरवानी, शेरवानी सर, हाँ बहुत बहुत ही आला लगती थी। और जो कैप था वो कैप मतलब जिना उनका हर एक हिसाब किताब अल्लाह ताला ने उनके हिसाब से उनको नवाजा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग, गुफ्तगू, बात करना। और ये पता है सब मतलब ये क्यों होता है? जी जी एक पर्सनैलिटी का, एक फर्द का, आपका, मेरा या किसी का भी कोई इंप्रेशन बनता है। क्यों बनता है? जी जी क्योंकि अंदर आपके पुख्तगी होती है। अल्लाह अल्लाह, बेशक सर, बेशक इस तरह ही है। और एक बात और है सर, जी आपसे वो पिछले हफ्ते का एक छोटा सा शिकायत करना है। हुक्म हुक्म। उस दिन क्या हुआ सर, मैं बैठा था पहली बार, आपको ये मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ। जी तो उसमें मैंने 30 रुपए का लोन गाँव वालों से ले लिया, अच्छा जी, सिर्फ आपसे बात करने के लिए। इतनी काली में लाई, वो टाइम आउट हो गया, बात भी नहीं हुई, वो बैलेंस उन लोगों ने वापस ले लिया। अच्छा नहीं, यकीन ये करे गिला दिल बनता पे बहुत बड़ा बोझ रह गया मेरा कि यार ये क्या हो गया। नहीं, ये गिला बनता है आपका, बनता है गिला। तो बस सलाम कबूल करे सर। और जो आपने वालेकुम हमारे और भाइयों के लिए ईद की जो बात की है, तो उन सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल। अब आपका प्रोग्राम मैं जरा दिल से सुन लूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने हैंड फ्री निकाली थी। मैंने कहा भाई काल तो मिलाना है आज जो भी हो। सर बहुत शुक्रिया, ढेरे मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। आई एम ऑलवेज सो हैप्पी एंड आई एम रियली एक्चुअली ग्रेटफुल। मैं ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं मैसेजेस को शामिल करता हूँ लाहौर वाले, फिर उसके बाद कॉल्स लेंगे और लाइव स्ट्रीम के ओनली मैसेजेस को शामिल करेंगे जी। हेरा फातिमा भी आई हैं, माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच मैडम। सजाद अली लाडला ने भी कोई गिला रिकॉर्ड करवाया, वो भी देखता हूँ मैं। फातिमा है, नाइस प्रोग्राम। फरीद जी जबूरजी से अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। हम डेली सुनते हैं। कोट अब्दुल मालिक से सुन रहा हूँ, हमारा नाम जरूर लेना। माजिद भाई, इमरान शाह, मामू इरफान, नौशी भाई, ओके सर ले लिया। माजबीन है, सलाम किया। आरजे अगेन आप पर सलामती हो, बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी सलामती की दुआ है माजबीन। शाकिर गुजर ने सलाम किया, वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? शो अच्छा है। आई एम फ्रॉम कोयटा, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम लिसनिंग। कोयटा से बहुत शुक्रिया आपका। आरजे सुगरा जाफरी है और हमारी आरजे हैं जी सियालकोट की, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया। आप सुन रही हैं और इसके अलावा जो कोई आरजे सुन रहा है मुझे उनका भी शुक्रिया। एक और आरजे हैं हमारी, वो भी हमें सुन रही हैं सियालकोट से ही, जो लोग सुन रहे हैं उनका बड़ी मेहरबानी है जी। तौहीद बतूल भी हमें सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच। रोशनी है, मैसेज करती है माशाल्लाह माशाल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके, थैंक यू वेरी मच रोशनी। आज ए डॉग समवन हुज वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल हु लिव्स इन पीपल्स हार्ट, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। राजा जुल्करनैन कियानी ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। सजाद अली लाडला ने सलाम किया, वेलकम। और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। सदीक डार साहब, यहाँ पे भी आपने कमेंट किया, लाइव पे भी किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अकबर खान साहब, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कराची से सुनते हुए बड़े ही
लवली इंसान है। नेहा खान सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राना कद्दीर राही सलाम किया। ननकाना साहब से सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इमरान शाह अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका शो अच्छा लगता है सर, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल मलिक कोट अब्दुल मलिक से सुन रहे हैं। हमारा नाम जरूर लें। बिल्कुल आपका नाम ले लिया। मोहम्मद सदीक डार साहब ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। सजाद अली लाडला ने ऑल पाकिस्तान पंजाब पाकिस्तान आर्मी और सारे सूबों के रहने वाले पूरे पाकिस्तानियों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। और आप कैसा है आपका लिसनर? मड़ा मैं ठीक है और मड़ा हमारा लिसनर भी ठीक है, बहुत खुश है। अगर खान साहब ने सलाम दिया। वसीम अहमद या अंजुम जैनब नायाब जाफरी सबको सलाम। किंग फजल सुन रहे हैं। किंग फजल खान काकड़ थैंक यू वेरी मच सर जी, ये फूल आपके लिए। इमरान शाह साहब लॉस ऑफ लव थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्लावर। 25 दिसंबर आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जना को। सजाद अली लाडला का मैसेज पढ़ रहा हूँ। वो अजीम रहनुमा थे जिनके क़यादत असूल और कुर्बानियों की बदौलत हमें एक आज़ाद वतन नसीब हुआ। कायद आज़म सिर्फ पाकिस्तान के बानी नहीं थे बल्कि वो ईमान, इत्तेहाद, नज़्म और ज़ब्त की जिंदा मिसाल थे। इनकी सादा जिंदगी, मजबूत किरदार और गैर मुतज़लज़ल आज़म हमें आज भी सिखाता है सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहना, कानून की बालादस्ती को मुकद्दम रखना और कौम की भलाई को ज़ाती मुफाद पर तरजीह देना। कायद आज़म का पैगाम आज भी इतना ही अहम है, काम काम और बस काम। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा खूबसूरत और बड़ा लंबा सा मैसेज लिखा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। यही वो असूल है जिस पर अमल करके हम एक मजबूत, तरक्की याफ्ता और खुददार पाकिस्तान बना सकते हैं। आज का दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि हम ईमानदारी को अपना शार बनाए, इत्तेहाद को अपनी ताकत बनाए और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कायद आज़म का ख्वाब था एक ऐसा पाकिस्तान जहां इंसाफ, बराबरी और अमन हो। ये ख्वाब हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे हकीकत में बदले। आइए आज के दिन ये वादा करें कि हम अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने मुस्तकबिल के लिए मस्बत सोच और अमल अपनाएंगे। मैंने पूरा पढ़ा क्योंकि मैं चाहता था ये मैसेज पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। अरबाब अली ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं शो करेंगे या नहीं, कर तो रहा हूँ। अमरजा चौधरी आफ्टर लॉन्ग टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बर्बाद मोहब्बत होकर भी जीने का सहारा हो न सका। एक दिल पे भरोसा था अपने, वो भी तो हमारा हो न सका। एक दिल पर भरोसा था अपने, वो भी तो हमारा हो न सका। जलवों के फरावानी तो बादम भर में सर माजरत कबूल करें, मैं गलत पढ़ रहा हूं, मुझे पता है क्योंकि एक वजन नहीं बन रहा। अब ये लफ्ज जो है, जलवों की फरावानी तौबा दम भर में हुई खेरा नजरें, वो सामने बेपर्दा थे मगर हमसे नजारा हो न सका। आंखों की जबानी शिकवा गम करना था बहुत उनसे, लेकिन खुद हुस्न पशेमा हो जाता, ये हमसे गवारा हो ना सका। सर बहुत खराब पढ़ गया मैं, माजरत कबूल करो, मैं स्किप कर रहा हूं। रात भर रोने का दिन था, फिर जुदा होने का दिन था। फसले गुल आने की शब थी, खुशबुएं होने का दिन था। तिश्ने की पीने की शब थी, आबे जो होने का दिन था। गुफ्तगू करने की शब थी, खामोशी ढोने का दिन था। काफिले चलने की शब थी, हादसे होने का दिन था। रात के जंगल से आगे चैन से सोने का दिन था। बहुत अच्छा है जी सदीक डार साहब, थैंक यू वेरी मच। बेसीरत जो उड़ा दे किसी किरदार पे खाक, ऐसी तहरीर पे अफसोस कलमकार पे खाक। ऐसा फन जिसमें कि औरत हो नुमाइश के लिए, आप शाहकार समझते हैं तो शाहकार पे खाक। अच्छा है यार, ये सजाद अली लाडला ने भेजा। और रजा चौधरी साहब कहते हैं राहत सकूं एतबार सभी खो गया, कुल मिलाकर ये साल भी खसारे में रहा। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप सबने मैसेज किया।
اوکے میسیجز اتنے ہی تھے مکمل ہوئے. چلو اب میں پڑھوں گا آپ کے لائیو سٹریم کے میسیجز. پچھلے بھی پڑھتے ہیں جی اور نئے بھی پڑھیں گے کالز کے ساتھ ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمید گل صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ جی بڑی مہربانی سر. کلکتہ میں جی مسلم لیگ کارکن جو تھے نا کہ جو قائد تھے جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 جو ان سے پوچھا گیا کہ پاکستانوں میں غریبوں کی پوزیشن کیا ہوگی، ہاں جی مسلم لیگی کارکنوں نے پوچھا تھا. اچھا جی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں امیروں کے لیے نہیں، غریبوں اور مظلوموں کے لیے لڑ رہا ہوں. بالکل صحیح، بہت اچھا. مجھے سرمایہ داروں سے کوئی ہمدردی نہیں، باوجود اس کے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں اتنی تکلیفیں سہ رہا ہوں اور اس عمر میں اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. بلا شبہ. تو یہ ان کا نظریہ. اپنی شخصیت کے حوالے دیکھیں ان کی شخصیت میں کہ ان میں جو بات تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی قوم سے جو اپیل تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو قوم ہے وہ مصروف عمل رہے. بالکل بجاور کام کی تاکید کر کے گئے تھے، کام کی تاکید کر کے گئے تھے کہ کام کریں آپس میں. بالکل اور صحیح. ان سے جب آئین کے متعلق پوچھا گیا جی کہ دستور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں دستور طے کرنے والا. ہاں دستور تو طے ہے اور وہ دستور قرآن تو طے ہے. مجید طے ہے، وہ قرآن مجید ہے، رہنمائی کے لیے موجود ہے، بالکل جو ایسے. قیامت تک موجود رہے گا. تو قائد اعظم کے فرمان کے حوالے سے، ان کے فرمودات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. اپنا آرجے صاحب، جی آرجے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ باتیں کرنے کے لیے. 78 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے الحمدللہ. اور بالکل. مجھے تو ان سے بڑا والہانہ عشق ہے اور میرا تو افسانہ بھی ہے میرا قائد. اس واہ. وقت ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بالکل ضرور کیجئے گا سر، ضرور کیجئے. میں وہ آپ کو بول کے اس کا جو میری کتاب پرنٹ ہوئی میرے قائد کے حوالے سے، وہ جی جی. افسانہ جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. بالکل سر. اور اس تناظر کے 78 سالہ تناظر جو میں نے دیکھا 50 کے لپیٹے میں ہم بھی آ گئے. کافی ہے، کافی 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 تو میں نے ایک شعر کہا، اور کچھ نہیں. آپ کی نظر کرتا جا رہا ہوں اور سننے والوں کے بھی، جی سر سنائیے گا. کہ پہنچیے گا اس بات تک آپ پہنچ جائیں گے کہ خواب کے تجزیے سے ظاہر ہے. آہا. خواب علامہ اقبال کا خواب. جی 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 جی. خواب کے تجزیے سے ظاہر ہے، آہا. اس کو چیرا گیا ہے. ہوئے 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 ہوئے. بہت اچھا، بہت اچھا. اس کو چیرا گیا ہے چیرا اندر سے. گیا ہے اندر سے. اور جاتے جاتے پاکستان کے اور پاکستانیوں کی نظر بھی یہ شیئر کروں گا کہ لے دے کے یہی تو ایک گھر بچا ہے. بابا لے دے کے یہی تو ایک گھر بچا ہے، میرا اپنا شعر ہے. لے دے کے یہی تو ایک گھر بچا ہے، خدارا اب اور اسے تقسیم نہ کرنا. آہا. لے دے کہ یہی تو ایک گھر بچا ہے، خدا را اور اسے اب اور اسے تقسیم نہ کرنا. تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. آمین سر. قائد اعظم کا احسان جو ہے وہ نئی نسلوں تک کیا یہ اللہ اس ملک کی قائم و دائم رکھے. آمین. اور اس پہ ایک لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے سر. بالکل. کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اقبال کا ایک دن یا اس پہ کم سے کم آپ کو ایک ہفتے ریگولر میں پروگرام. بھول جایا کروں نا، مجھے آپ نے یاد دہانی کروانی ہے. ہم اس پیغام کو مسلسل پہنچاتے نہیں، اس رہے. پیغام یہ ہمارا فرض ہے سر اس ملک کے نہیں حوالے. بالکل ایسی ہے جی، یہ ضرور کریں گے جی، ضرور سر، ضرور ضرور ضرور. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. حمید گل صاحب تھے جی. تھینک یو ویری مچ فار دس بیوٹیفل کال اینڈ دا بیوٹیفل ریمائنڈر. اب میں میسج دیکھ رہا ہوں جی، ناہا خان نے میسج کیا ہوا تھا اور آپ نے بڑی کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ٹھیک کہا آپ نے. ہم بہت سارے اپنے ہیروز کو فراموش کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آنے والی نسلوں تک پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور
یہ تبھی پہنچے گا جب ہم خود سے ان کے بارے میں کوئی اچھی بات اور اچھی رائے قائم کریں گے. اور کمی کوتاہی یقین کریں، وہ مجھے میرداد کی میں اکثر بات دہراتا ہوں، پھر سے دہرائے جاتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی پہ الزام لگانا ہے، انصاف کی مسند پہ بیٹھنا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سب کے سب گواہ لائے. وہ ہوا کو بھی بطور گواہ پیش کرے، ان ستاروں کو بھی بطور گواہ پیش کرے جو دیکھتے تھے، اور ہوا جو مددگار ہوتی ہے سانس لینے میں. پھر وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، وہ فضا، وہ سچویشن، ہر چیز کو بطور گواہ لے کر آئے، ہر چیز کو پیش کرے. تو پھر کسی کا مقدمہ لڑا جائے، اس پہ حد لگائی جائے. ہم سارے بس باتیں تو کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہوا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. بھئی ہم نے کیا دیا؟ کسی پٹی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے. یہ ہے او فلاں کام، او نہیں ایسے نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. جائز اور جو کریکٹ ہوتے ہیں طریقے، انہیں ہم خود ڈسکریج کرتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں وطن پہ. وطن بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے مکان ہوتا ہے. مکان، گھر مکینوں سے بنتا ہے، اور یہ وطن کی خوبصورتی اس میں رہنے والوں کی وجہ سے ہے. ہم کتنے خوبصورت ہیں یہ آپ پہ اور مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وطن بڑا خوبصورت ہے. ہماری حرکتیں کیسی ہیں اس سے تعین کیا جاتا ہے. تو آپ کو اور مجھے اس چیز کا قطعی طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے اور میرے ایکٹ سے وطن کے بارے میں رائے قائم ہوگی جو مجھے تو یقینی طور پہ بہت تکلیف دیتی ہے. اور میں چاہتا ہوں اس کو آپ محسوس کریں اور اس سے محبت کریں. یہ تبھی آپ کر سکتے ہیں جب اس کے سارے معاملات کو، اس کی ساری وادیوں کو، اس کے حسن کو، اس کے لوگوں کو اپنا تسلیم کریں. لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خیر ہے، وہ تو گھر میں بھی ہو جاتے ہیں. ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے بہن بھائی بھی لڑتے ہیں، وہ کوئی نہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وطن پہلے ہے. اس سے آگے کچھ نہیں. یقین کریں، کچھ کریں نہ کریں، اپنے وطن سے محبت کرنا سیکھیں. ایوری تھنگ ول بی فائن. کریکشن ہو جائے گی سارے سسٹم میں. اچھا جی، فضا کہتی ہیں کہ جی میری یہ دنیا ختم ہو رہی ہے 2026 میں. ہاں جی 2026 مک جائے گا، 2025 مک جائے گا، 26 آ جائے گا جی. ہسٹری کے پردے میں بہت کچھ ہے. ناہا خان نے کہا، زبی شفیق نے گڈ شو کہا، زاہد الرحمان ہمیں سن رہے تھے. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. روشنی ہے دل سے محبت کی نشانی ہے یہ لال رنگ کا دل. شامیل آپ کا نام لیا تھا میں نے، بالکل. اور آئی لو کنٹری، آئی لو قائد اعظم از دا گریٹ لیڈر. بالکل انڈاؤٹڈلی جی، ہی واز اے گریٹ لیڈر. دل کیسے واپس کرتے ہیں آرزے ڈاکس؟ ماجبین نے پوچھا، دل واپس کرنے کے لیے آپ کو دل کا ایموجی بنانا پڑے گا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کس طرح سے واپس کریں گے؟ پرانے آپ کے کمنٹ دیکھ لیے، نئے کمنٹ بھی پڑھتا اس کال کے بعد. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میڈم؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ویسے کہ ویسے ہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدقے تیرے تو جنگلی وارا، اچھا، آ میں تیری نظر اتارا. سالگرہ مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جیتے رہیں، خوش رہیں. اور رہی بات قائد اعظم کی، تو ماشاءاللہ ان کا جو ابھی بھی دکھاتے ہیں، یقین کریں ابھی بھی ایسے خوشبو آتی جیسے آج ہمارے ساتھ ہیں. ان کا پختہ ارادہ جو مجھے بہت پسند ہے. میں اپنے بچوں کو بھی دکھا رہی تھی، بتا رہی تھی. میں نے ایک دفعہ خواب میں بھی دیکھا تھا، پتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں اس کے اوپر بس یہ کہنا چاہوں گی کہ سچ دی تے بڑی لمبی کہانی ہے. جھوٹے نے آج دے دور چ نویں تو نویں گل سنانی ہے. ہاں بہت اچھا. آپ تو ماشاءاللہ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جھوٹ ہوئے پہلے کوتے نے بھی سمجھ آ گئی، ہم کوتے ہیں تو سمجھ آ گئی. تو یہ نہ سمجھے تو یہ ہمارے سے بڑے کوتے ہیں.
क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कहा। उस दिन आपका शो सुना मैंने, जिस दिन आपकी सालगिरह थी ना, तो वो अक्सर बोले जाते हैं ना कि जो बच्चे आपस में खेडन कुदन ना मौज मस्ती करते हैं, उनके बीच बोलना नहीं चाहिए, वादे फुलते ने। उस दिन मैंने आपको सुना, मैं कहा बच्चे खेद रहे ने, वादे फुलन दो है, माशाल्लाह शेर खून भरेगा, बीच नहीं बोलना। तो मैं खामोश होकर आपको सुन रही, बड़ा खुश हो रही थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो आपकी सालगिरह थी, तो जिया का रहमान मेरा भतीजा, अल्लाह में से तंदुरुस्ती दे, मैं उनके बारे सुन रही थी, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन तो आमीन। अल्लाह अपने इज्जत मान में रखे, बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। बर्थडे विश हमीद गुल साहब ने की, थैंक यू वेरी मच। पुषा साहिबा थी, थैंक यू वेरी मच। सजाद अली लाडला कहते हैं आरजे जुबिया शफीक आपको सुन रही हैं, उनका वो जो अंदाज है, हाँ आरजे जुबिया शफीक आती है ना, मैं हूँ आपकी आरजे जुबिया शफीक। ऐसे ही आके बोलती। अच्छा जी, हेरा कहती है जो कायद ने बात की वो अवाम के लिए थी, जो अच्छा मैं नहीं, ये पूरा मैसेज अभी आपको पढ़ रहा। देखिए कमियां कुताहियां होती है। एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, इब्न खल्दून है ना जी, पूरी दुनिया में फॉर्मूला चल रहा है, अक्सर मैं जिक्र करता हूं इब्न खल्दून का, सोशल फिलोसफर, माशरती तजिया निगार, फलसफे के हवाले से बहुत बड़ा नाम। वो इब्न खल्दून ने फरमाया कि ये जो चौथी नस्ल होती है ना, अपने अजदाद जो होते हैं उनकी आदात व अतवार, जिन्हें इकदार कहा जाता है ना, इकदार का मतलब होता है आपकी आदतें, आपकी हरकतें, आपकी रवायतें, आपके रसूम और रवाज, उन सारों को इकट्ठा करके कहते हैं इकदार। कहते चौथी नस्ल अपने अजदाद की इकदार से फिर जाती है, यानी बदल जाती है, एक नए रंग में आती है। और चीजों में बेहतरी का अमल इसी तरह से तय होता है, आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली से। ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इंशाअल्लाह हम सब देखेंगे एक अच्छा सा पाकिस्तान का मुस्तकबिल उभरते हुए इंशाअल्लाह, आप और मैं। अच्छा जी, काश मेरी कॉल मिल जाए। फिजा राजपूत कह रही है मेरी कॉल मिले। सजाद अली लाडला, मैंने आज रिकॉर्डिंग मैसेज पे सेंड किया था कायद। अच्छा जी, सजाद भाई मैसेज थोड़ा कट गया आपका, जाकल्ला। बस मैंने कहा चाहे तो नहीं बाग में होनी थी इसलिए पूछा था, नहीं चाहे नहीं है सर। आज तो हुडी दे दें तो मैं घर के में जावांगा, आपको हुडी दे दी मैंने। सगीर तनोली हैं, उन्होंने भी मैसेज किया, उनका मैसेज भी शामिल करते हैं जी। हमेशा सलामत रहे, थैंक यू वेरी मच। बहुत कंजूस हैं आप, सर की हर चीज़ में शेर मांगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सजाद अली लाडला, आप ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तुसी भी नाजल हो गए हो, अच्छा लगा आपका इस तरह हमको यूं बात बोलनी। सलामत रहे आप। ये कौन है? हाँ रोशनी, सज्जाद भाई इंतहाई शायराना हो रहे हैं, ये दिसंबर है, फरवरी नहीं आया अभी। अच्छा, सही कह रही है। नाहा खान कहती हैं हम सारों में मसाइल है, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने मुझे। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ बातों और इंसानों को मैंने कभी माफ नहीं करना, फिर चाहे आह लगे या बद्दुआ। वाह वाह नेहा खान, क्या कह रही हो तुम। सगीर तनोली ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। बात इतनी सी है गालिब, हम गालिब नहीं उन पर। हुई 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 हुई, सो मच नॉट हिम, समवन एल्स। अच्छा अच्छा, वो उन्हें मिस कर रही हैं आप, उन्हों को मिस कर रही हैं आप। अच्छा, सगीर साहब कहते हैं दिसंबर में जो बिछड़ते हैं वो सारी उम्र याद आते हैं। मैं तो कहता हूँ जो जब भी बिगड़ता है सारी उम्र याद आता है। फातिमा मरियम कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? होप यू रिमेंबर मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फातिमा, या आई डू रिमेंबर यू।
کال لیتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس قائد اعظم کی یہی بات اچھی تھی کہ وہ ایک محنتی شخص تھے اور جس کی وجہ سے آپ رات دن کی محنت کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو گئے تھے. تو اور باقی تو وہ ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہاں بھائی نے لاؤڈ پہ کیا تھا, پیچھے ریڈیو چل رہا تھا, آواز باؤنس ہو رہی تھی اور بڑا اچھا ساؤنڈ پروڈیوس کر رہی تھی. ہیلو 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 ہیلو. السلام علیکم. اس وقت تمام لائنیں میں تو نہیں ملائی کال تو آئی تھی. آکاش علی کیا حال ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا لفظی آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیے, آپ خیریت سے؟ میں رحیم افریدی بول رہا ہوں پشاور کینٹ سے. کیا حال ہے رحیم صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ نے سنا ہے آپ اچھے ہو, ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں جی الحمدللہ. میں پچھلے گھنٹے سے ٹرائی کر رہا ہوں, فائنلی تھینکس گاڈ مل گیا آپ کا نمبر, اور کافی پروگرام میں آپ کے سن رہا ہوں. سر بڑی بہت پسند کرتا ہوں آپ کو. سر آپ کی محبت, آپ کی محبت. پروگرام کرتے ہو, مہربانی مہربانی, شکریہ, اللہ عزت کرے. اور یہ آج کے دن سے والے کہوں گا کہ آج بہت اہم دن ہے. ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ پاکستان لے کی ہے, ورنہ تو آج کل ہندوستان میں دیکھو پاکستان میں اور یہ مسلمانوں کا کیا حال ہے, کیا حال ہوتا ہے. ہاں ایون عیسائیوں کا ادھر کوئی جگہ نہیں ہے, ان کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں نا. بالکل تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک آزاد ملک ہے, جیسے بھی ہے ہمارا ملک ہے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں, آپ سب کچھ, ہم اپنے تہوار منا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں نا. بالکل وجہ. اور ہاں دوسرا کریے تو وہ بھی آزادی ہے, وہ بھی اپنے تہوار منا رہے ہیں نا. تو بس یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ہم شکریہ ادا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہے ہم لوگ کہ یہ ہمارا اپنا پاکستان ملک ہے, جیسے بھی ہے ہمارا ملک ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے تا قیامت آباد رہے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ فار دا وش, اور اللہ کو بہت کرے آپ کی دعا کو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. تھینک یو ویری مچ. پیرزادہ غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں غزل میری لائف پارٹنر کے نام. کبھی نہ مجھ سے روٹ جانا, میری وفا پر یقین رکھنا. کسی کی باتوں میں تم نہ آنا, میری وفا پر یقین رکھنا. کریں گے سازش لوگ لیکن کبھی نہ ان پر دھیان دینا. زہر یہ اگلے گا ظالم زمانہ, میری وفا پہ یقین رکھنا. رکاوٹیں بھی ہزار آئیں تو ہاتھ میرا تم تھام لینا. نہ ڈر کے پیچھے قدم ہٹانا, میری وفا پہ یقین رکھنا. اگر کبھی میں یاد آؤں تو دل سے ہمیشہ دعا تم دینا, مگر کبھی نہ آنسو بہانا, میری وفا پہ یقین رکھنا. انا کو آنے کبھی نہ دینا, ہمیشہ میرے ساتھ رہنا. یہ رشتہ دل سے تم نبھانا, میری وفا پہ یقین رکھنا. ناراضگی نہ طویل کرنا, یہ مر جائے گا ارمان ورنہ. ہر فاصلہ تم ہنس کے مٹانا, میری وفا پہ یقین رکھنا. واہ واہ. راحت معظم صاحب نے بھی جوائن کیا. اکبر خان صاحب تھینک یو ویری مچ. عبادت میں سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے. بہت اچھی بات کی. ناصر اقبال جرمنی سے اسلام کیا. وعلیکم السلام. سر قائد اعظم نے ہمیں یہ سبق دیا, قومیں نعروں سے نہیں بلکہ کردار, دیانت اور رسول پر قائم رہنے سے بنتی ہے. آج کا دن ہمیں پھر یاد دلاتا ہے پاکستان ایک ذمہ داری ہے, صرف شناخت نہیں. بیوٹیفل میسج یار. مبارک ناز. پروگرام پسند کیا آپ نے. ندیم خان چانڈیو صاحب ہیں, سن رہے ہیں آپ, تھینک یو ویری مچ جی. اوکے اچھا کال لینی ہے, میسج پڑھ دیتا ہوں میں آپ کے. مجھے بھی کبھی اسد ابرار ملے گا. ہاں کال نہیں مل رہی. ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن, تم کو رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. ایک نہیں کتنی نسلوں کا مستقبل قربان ہوا. لا الہ الا اللہ پر قائم پاکستان ہوا. پاکستان زندہ باد. بہت اچھا نیہا,
ब्यूटीफुल. अच्छा जी, तुम मिस्र के कहवा खाने में चाय से लुत्फ अंदोज होते, किसी शायर की बेख्याली में फारसी में लिखी गई दिलावेश शायरी हो. आए बहुत अच्छा यार तखय्युल. आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई एक्चुअली लाइक द तखय्युल. मरियम आई होप, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया. आई होप यू आर डूइंग वेल. अच्छा जी, कायदे आज़म की पर्सनैलिटी के बारे में जो लोगों ने कमेंट किए, थैंक यू वेरी मच जी. आप एटलीस्ट देयर इज समथिंग यू थिंक अबाउट हिम. पत्तों की से एम रहमान भी हमें सुन रहे हैं. जाते जाते 2 मिनट हैं सर, यही कहना चाहूंगा. देखें, पर्सनैलिटी जो होती है ना, और उसका किरदार, उसकी बातें, उसका रिफ्लेक्शन और उसका नक्श हो जाना जहनों पर, ये तब ही मुमकिन है जब किसी भी फर्द वाहिद के अंदर एक लगन होती है, एक डेडिकेशन होती है और इरादे में पुख्तगी होती है. वो पुख्तगी जो इरादों की होती है वो आपकी पर्सनैलिटी में निखार पैदा करती है. अगर आप कंफ्यूज हैं, यू आर ऑलवेज स्टक, आप हमेशा बातों में उलझ जाते हैं, आपसे डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तो आपके चेहरे पे कंफ्यूजन रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी भी दब जाती है. जिस कदर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी, जिस कदर आपकी डेडिकेशन क्लियर होगी और मस्बत अंदाज में चीजों को करने के आप आदी होंगे, चेहरे पे आपके सुकून होगा, देखने वाला आपसे बात करना चाहेगा और बात करेगा तो वो हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव इंपैक्ट लेके जाएगा. और आपके अंदर के थॉट, आपके बालों को बनाने का अंदाज, आपका देखना, आपका मुस्कुराना और आपकी ड्रेसिंग, सब कुछ आपके ख्यालात की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, पता चल रहा होता है. आपका अंदाज बता देता है हाउ ग्लैमरस यू आर, हाउ पॉजिटिव यू आर एंड हाउ नेगेटिव यू आर. और ये सब कुछ पॉजिटिविटी और बेहतरीन डेडिकेशन एंड एवरीथिंग वाज रिफ्लेक्टेड. आप कोई भी चीज कायदे आज़म की उठा कर देखें, आपको नजर आएगी. और मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में मौजूद आपके भतीजे, भांजे, भतीजियां जो भी हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाए कि वतन कैसे बना, किस तरह से बना. और इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दें. थैंक यू वेरी मच. हम औने पौने दामों भी बिक जाए, शर्त यह है कि यार खरीदार तुम जैसा हो. हम चांद को भी दागदार कहकर धुतकार दें, शर्त ये कि यारा दिलदार तुम जैसा हो. वाह 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 वाह. चांद को भी रिफत की तमन्ना थी, तभी तो मेरे परचम पे उतर आया. आ हा. चल ले ही लेता हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक. मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ. कैसी हैं साजिदा, आप ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक ठाक. शो जबरदस्त है. और आज आपको जी जी, सबसे पहले तो जो हमारे यानी के बड़ा दिन है उनको मुबारक हो. और क्रिसमस का दिन. हमारे ना जी, हाँ जी, और ना हमारे जो, हाँ जी, मैं टॉपिक पे बात करूंगी. जी कीजिए कीजिए. हाँ जी, मैं टॉपिक से ये बात करूंगी जो हमारे वो है ना कायदे आजम, तो उनका डे है और आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो. और वो ऐसे हैं यानी कि उन्होंने यादगार बनाया, हमारा एक ऐसा नक्शा बनाया है. आज हम जो कुछ भी है ना तो हम इनकी वजह से हैं. बिल्कुल. हमारे कायदे आजम यकीन करें, उन्होंने ऐसी एक सोच रखी, बकायदा मजदूरों जैसा काम किया. आज हमें फख्र है, हम पाकिस्तानी हैं. बिल्कुल सही बात. बहुत ज्यादा फख्र है हमें. और हम उन्होंने हर तरह का ना काम अच्छा किया, उन्होंने सोच अच्छी थी और एक वो अच्छे भाई भी थे. अच्छा, क्या बात है. फातिमा के. और हर तरह के उन्होंने ना यानी कि पाकिस्तान बनाने में ना उन्होंने कामयाबी की है. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा. थैंक यू वेरी मच हाँ जी. साजिदा, थैंक यू वेरी मच. तबीयत खराब में भी ना
बहुत ज्यादा उन्होंने ना पाकिस्तान का ही सोचा है, अपना नहीं सोचा। मेरी तबीयत खराब है, पाकिस्तान के बारे में ही सोचते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए दुआ और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अच्छा जी। ले जी, मीरे कारवान पाकिस्तान नेवी ट्रिब्यूट AI जनरेटेड। दरमियानी रात 12 बजे तुलुए यस, आजादी। रियाज खान साहब थैंक यू वेरी मच। आपकी समातों की नजर करता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आज डॉग साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली होपफुली ऑन मंडे, नहीं तो ऑन ट्यूसडे।